नमस्कार मनोरमा एजुकेशन चैनल ले आपण समस्त को स्वागत। आज आम चतुर्थ श्रेणी साहित्य कलिका बहिर हजेला दिनर कथा विषयटीर अभ्यास कार्य आरंभ करवा। यही अभ्यासटीर लेखक होउचंती रमेश चंद्र भंज। से खर्दा जिला अंतर्गत हलदियागढ़ ग्रामर एक क्षत्रिय परिवार रे श्री भंजक जन्म। तांको पितांको नाम दीनबंधु भंज और मातांको नाम चंद्रावली देवी। से पितामातांकर मध्यम पुत्र थिले। ग्राम विद्यालय माइनर शिक्षा आरंभ करथिले हैं। परे हाईस्कूल शिक्षा पाई से बांकी स्थित बरेन्द्र कृष्ण विद्यापीठ रे नाम लेखाई थिले। माइनर शिक्षा ग्रहण समय ही तांको साहित्य जीवनर शुभ पड़ीथिला। षष्ठ श्रेणी रे पढ़ुथिबा बेले तांको हाथ लेखा प्रथम कविता फूलर मूल डॉक्टर हरेकृष्ण महताबଙ୍କ संपादन प्रकाशित मीना बजार रे प्रकाश पाइथिला। सेहीपरि श्री भंजଙ୍କ लिखित जय राजगुरु कविता सप्तम श्रेणी साहित्य बही रे स्थान पाइथिला बेले हजेला दिनर कथा चतुर्थ श्रेणी साहित्य बही रे आ भाई भौणी तांको कहानी पंचम श्रेणी पाठ्यपुस्तक रे स्थान पाइछि। गप गंठिली पुस्तक पाई से 1982 रे ओडिशा साहित्य एकाडेमी पुरस्कार लाभ करिसंती। पिला माने वर्तमान तुम बही देख अभ्यास कार्य आरंभ करवा। 1 नंबर कौन अच्छी ना आस कथबार्ता हेबा। क नंबर कौन अच्छी ना सकाळ बुलारू फेरी मधुबाबू कौन देखिले। यार उत्तर सकाळ बुलारू फेरी मधुबाबू देखिले जे तांको द्वारे थुआ होइछि गिना गडू ठेकी ढाल। अपेक्षा करी ठिया होइछंती केतेक कतरा कस्ता पिंधा किछि स्त्री लोक। काखरे सेमानंकर कुनी कुनी छुआ। अच्छा पिला माने बुझी पारिलो मधुबाबू ताले कौन देखिले ना तांको द्वार मुहरे गिना गडू ठेकी ढाल सबू थुआ होइथिबारो देखिले। आउ किछि कतरा कस्ता पिंधा स्त्री लोक तांको द्वार मुहरे अपेक्षा करी छिड़ा होइछंती। आउ काखरे कौन करछंती ना सेमाने कुनी कुनी छुआ को काखरे काखैछंती। ख नंबर कौन अछि ना मधुबाबू सुदाम उपरे काहींकी रागिले। यार उत्तर कौन हेबो। सुदाम मधुबाबूंको अजाणତରେ गरीब मानंकु क्षीर बिकुथिबारु से सुदाम उपरे रागिले। ग नंबर सुदामर कथा सुनी मधुबाबू कौन कहिले। सुदामर कथा शुणी मधुबाबू कहिले होई रे शेषकु क्षीर बिकिब पुणी ए गरीब लोकंकु लोके शुणिले कौन कहिबे। गाईंकर जदि दाना अभाव हेउछि मते जणाइलुनी। खाइबाकु न देई पारिले मधुदास गोटी गोटी गाई बिकिदेब पछे गरीब लोकंकु क्षीर बिकी पारिब नाही। काली ठारू गरीब लोकमानंकु क्षीर मागणारे दियाजिबो। घ नंबर गरीब लोकमानंकु क्षीर देवा विषय रे मधुबाबू सुदामकु की परामर्श देले। गरीब लोकमानंकु मफत रे क्षीर देवा पाई मधुबाबू सुदामकु परामर्श देले। घर खर्चरू काटी गरीब छुआ मानंकु गाई दुहाण थिबा जाए क्षीर दियाजिबार व्यवस्था करने मधुबाबू कहिले। म नंबर मधुबाबूंकर अभाव घटिला काहींकी। मधुबाबू स्थापित करथिबा जोता कारखाना उत्कल टेनेरी बहुत परिमाण रे देश विदेश रे बिक्री हेउथिला। किंतु मधुबाबूटी कामरे खईचा देखिले बिड़ा बिड़ा जोता पड़ी देउथिले। तेणु मधुबाबूंकर घर अभाव घटिथिला। 2 नंबर बहीपत्र पानी पवन परी एई विषय रे पढ़ीथिबा केतोटी जोड़ी शब्द खोजी बाहर करवा। कौन हेबो। गुहाल गोबर खाई पी बैल हाक नड़ापाड़ जनाशुना दुख दुर्दशा बिड़ा बिड़ा गिना गड़ू देश विदेश ठेकी ढाल चकड़ पीड़िया। 3 नंबर चक्रटी को देखी किए केउ उपाधि रे भूषित ताहा तले लेख। मधुसूदन दास उत्कल गौरव যদুমণি महापात्र उत्कल घंट कुंतला कुमारी सावत उत्कल भारती गोपबंधु दास उत्कल मणि हरेकृष्ण महताब उत्कल केसरी पद्मचरण राय उत्कल भीम। 4 नंबर केउ शब्दर अर्थ कौन ताहा पत्रु खोजी बाहर करी लेखिबा। तलाश अनुसंधान करिबा हेफाजत जत्र नेबा निस्तेज मलिन किला गड़। 5 नंबर
ତଳ ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ପାଇବା ପାଇଁ ଆସ ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କରିବା ଓ ଲେଖିବା। କ ନମ୍ବର, ଛୁଆଗୁଡ଼ିକ ଫୁଙ୍ଗୁଳା, ପତଳା ଓ ଦୁର୍ବଳ ଚେହେରାର ଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କଲେ କ'ଣ ହେବ? ଛୁଆଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଚେହେରାରେ ଥିଲେ? ଖ ନମ୍ବର, ସୁଦାମର ଘର ବିଡ଼ାନାସିରେ। ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କଲେ କ'ଣ ହେବ? ସୁଦାମର ଘର କେଉଁଠାରେ? ଗ ନମ୍ବର, ଜୋତାଗୁଡ଼ିକ ଦେଶ ବିଦେଶକୁ ଚାଲାଣ ହେଉଥିଲା। କ'ଣ ଦେଶ ବିଦେଶକୁ ଚାଲାଣ ହେଉଥିଲା? ଘ ନମ୍ବର, 1880 ମସିହାରେ ସେ କଲିକତା ଛାଡ଼ି କଟକ ଆସିଲେ। କେତେ ମସିହାରେ ସେ କଲିକତା ଛାଡ଼ି କଟକ ଆସିଲେ? ଓ ନମ୍ବର, 4-5 ମୁଠା ଖଇ ତାଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଜଳଖିଆ ଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ କ'ଣ ହେବ? କ'ଣ ତାଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଜଳଖିଆ ଥିଲା? 6 ନମ୍ବର ଦେଖ, ଯେପରି ମଥାକୁ ରାଗ ଚଢ଼ିଯିବା ସେହିପରି ତଳେ ଲେଖାଥିବା ଅଂଶଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। କ ନମ୍ବର, ଡ୍ରେସ୍ରୁ ଜୁଳୁଜୁଳିଆ ପୋକ ବାହାରିବା। ଆଖିରୁ ଜୁଳୁଜୁଳିଆ ପୋକ ବାହାରିବା। ଖ ନମ୍ବର, ଡ୍ରେସ୍ରେ ହଂସା ଉଡ଼ିଯିବା। ଭୋକରେ ହଂସା ଉଡ଼ିଯିବା। ଜୋର ଭୋକ ଲାଗିଲେ ହଂସା ଉଡ଼େ ନା ନାହିଁ, ସେଇ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଗ ନମ୍ବର, ଡ୍ରେସ୍ରେ ଦେହ ଜଳିଯିବା। ରାଗରେ ଦେହ ଜଳିଯିବା। ଘ ନମ୍ବର, ଡ୍ରେସ୍ରେ ନାକ ଟେକିବା। ଘୃଣାରେ ନାକ ଟେକିବା। ଡ୍ରେସ୍ ମୁଣ୍ଡ ନଇଁଯିବା। ଭକ୍ତିରେ ମୁଣ୍ଡ ନଇଁଯିବା। 7 ନମ୍ବର, ଆସ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ଲଗାଇ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବା। କ ନମ୍ବର, ହିତ। ସକାଳୁ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ଦେହ ପାଇଁ ହିତ। ଖ ନମ୍ବର, ଫୁର୍ତ୍ତି। ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ ଦେହକୁ ଫୁର୍ତ୍ତି ଲାଗେ। ଗ ନମ୍ବର, ସତେଜ। ସକାଳୁ ଗାଧୋଇଲେ ସତେଜ ଲାଗେ। ଘ ନମ୍ବର, ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା। ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦେଖି କାନ୍ଦି ପକାଇଲି। ଓ ନମ୍ବର, ଷୋଳ। ଷୋଳ ଉଠିବା ଉଚିତ। 8 ନମ୍ବର, ତଳ ବାକ୍ୟଟି ପଢ଼, ସେହି ଅନୁସାରେ ଖାଲି ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ କର। ଯେପରି ସେ ହତା ଭିତରେ ପଶୁ ପଶୁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ। ତାହେଲେ କ ନମ୍ବର କ'ଣ ହେବ? ମୁଁ ଘରେ ଗୋଡ଼ ଦେଉ ଦେଉ ମାଙ୍କର ସବୁ କଥା ଜାଣିଗଲି। ଖ ନମ୍ବର, ସେ ଖେଳାଳିଟି ପେଣ୍ଡୁଟିକୁ ମାରୁ ମାରୁ ପଡ଼ିଗଲା। ଗ ନମ୍ବର, ଆଈ ମୋତେ ଗପଟି କହୁ କହୁ କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ। ଘ ନମ୍ବର, ଭୀମ ମଣ୍ଡା ପିଠା ତକ ଖାଉ ଖାଉ ସବୁ ଖାଇଦେଲା। 9 ନମ୍ବର, କ ସ୍ତମ୍ଭର ଶବ୍ଦ ସହିତ ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଥିବା ଯେଉଁ ଶବ୍ଦର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ତାକୁ ବାଛି ଏକାଠି କରିବା ଓ ଗ ସ୍ତମ୍ଭରେ ନୂଆ ଶବ୍ଦଟି ଲେଖିବା। ଦାରୁଣ, ଅଭାବ, କସ୍ତା, ଲୁଗା, ପ୍ରବେଶିକା, ପରୀକ୍ଷା, କଣ, ଖରା, କାଳି, ଅନ୍ଧାର, ନୁଖୁରା। ମୁଣ୍ଡ। 10 ନମ୍ବର, ବନ୍ଦନୀ ମଧ୍ୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କେତେଗୁଡ଼ିଏ ନାମ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ନାମଗୁଡ଼ିକ କାହାର ତାହା ବାଛି ଖାଲି ଜାଗାରେ ଲେଖିବା। ଗୋଟିଏ ପଶୁର ନାମ ଗାଈ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ନାମ ସୁଦାମ। ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନର ନାମ କଟକ। ଏକ ପ୍ରକାର ଜୀବିକାର ନାମ ଓକିଲାତି। ଗୋଟିଏ ଭଲ ଗୁଣର ନାମ ସହିଷ୍ଣୁତା। 11 ନମ୍ବର, ଫୁଲର ପାଖୁଡ଼ା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କାମକୁ ବାଛି ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବା। ସୁଦାମ ଗାଈମାନଙ୍କର ହେପାଜତ କରେ। ସୁଦାମ ସବୁ ଜିନିଷର ତଦାରଖ କରେ। ସୁଦାମ ବାବୁଙ୍କର ବୋଲାହାକ କରେ। ମଧୁବାବୁ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିଥିଲେ। ମଧୁବାବୁ ଜଳଖିଆରେ ଖଇ ଖାଉଥିଲେ। ଉତ୍କଳ ଟ୍ୟାନେରୀରେ ଓଡ଼ିଆ କାରିଗରମାନେ ଜୋତା ତିଆରି କରୁଥିଲେ। 12 ନମ୍ବର, ମଧୁବାବୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯାହା ଜାଣିଲ 5ଟି ବାକ୍ୟ ଲେଖିବା। କ'ଣ ହେବ? ମଧୁବାବୁ 1848 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସ 28 ତାରିଖ ଦିନ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ସତ୍ୟଭାମାପୁର ଗ୍ରାମରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। 2ରେ ମଧୁବାବୁ ଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଶାର ଇଂରେଜୀ ପଢ଼ୁଆ MA, ପ୍ରଥମ ଓକିଲ, ପ୍ରଥମ ମନ୍ତ୍ରୀ, ପ୍ରଥମ ବିଲାତ ଯାତ୍ରୀ। 3ରେ 1880 ମସିହାରେ ସେ କଲିକତା ଛାଡ଼ି କଟକ ଚାଲି ଆସିଲେ। 4ରେ ମଧୁବାବୁଙ୍କ ପରି ପଢ଼ୁଆ ଓ ଲଢ଼ୁଆ ମଣିଷ ଓଡ଼ିଶାରେ ଖୁବ୍ କମ୍। 5ରେ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦେଖି ମଧୁବାବୁଙ୍କର ପ୍ରାଣ ସବୁବେଳେ କାନ୍ଦୁଥିଲା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ଟେ ନିଶ୍ଚୟ କରିଦେବେ। ପ୍ରଥମ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।